सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ मधुवातरीतयते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोष ओषधीः मधुनक्तमोतसशो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पीता मधुमान् वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्य माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सदसदभेदतीतं परमपुरुषमेकं तारगीतोमवतीर्णं निखिलमानवकूलं धृतसहजसमाधिमानन्दघनमूर्तिं प्रेमविगलितचित्तं नमामि। श्री श्री अनुकूलचन्द्रं वन्दे विरामकरुणाविलोलसूनेत्रं स्मेराननं ध्यानानन्दश्चिद्घनबपुषं कोटिशः काममोहं विश्वालिङ्गनपीलपपीशलवरभीरबाहुर्द्वयं सर्वावगाही विपुलप्रतिभाभास्करस्फीतभालं व्रतेश्वरेशं यज्ञपवितशोभितं नतरोष्कं सदनुकुलं रातुलचरणं संहति स्वस्ति वृद्धिं वन्दे त्वां निखिलानन्दं शिवचन्द्रात्मजं गुरुं वन्दे मनमोहिनी प्राणं प्राणमनोहरं वन्दे त्वां भुवनेश्वरमिष्टमभीष्टदायकं वन्दे सद्धर्मगोप्तारं आर्यकृष्टिविनायकं वन्दे त्वां जीवनादर्शमाश्रयमार्ताधिगम्यं वन्दे मत्सर्वसर्वस्वं सर्वतत्त्वार्थपूरकं वन्दे त्वां पतितत्राणां पन्थानां पान्थातिलक्ष्यं वन्देऽहं पुरुषोत्तमं पूर्णधर्मप्रवर्तकं गतिर्भर्ता प्रभुः प्रेष्ठ ईश्वरः पुरुषोत्तमः आब्रह्मस्तम्भभिद्धाता सद्गुरुस्त्वं नमस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायण सर्वसिद्धिदाता देव इष्टस्त्वं मे नमस्तुते। नमो ब्रह्मणे नमः नमो ब्रह्मणेभ्यो नमः नमो गुरुभ्यो नमः। আমার হৃদয় আসনে উপবিষ্ট প্রেম ঘন নর বিগ্রহ আমার জীবন উদ্ধাতা পরম দয়াল परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर रांगारातुल चरणे शतकोटी प्रणाम। सर्वस्थान विराजित आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी सहित परमात्मा रूपी भगवान श्रीकृष्णेर रांगारातुल चरणे शतकोटी प्रणाम। एवं आजकेर এই पवित्र पुण्य लग्ने जगदम्बिका भगवती सुभद्रा श्री भगवानेर विभूति अंश बलभद्र एवं साक्षात जगत स्वामी श्री जगन्नाथेर रांगारातुल चरणे आमार शतकोटी प्रणिपात। मंचे उपविष्ट पूजनीय ब्राह्मण देवतागण विद्वज्जन उपस्थित भक्तमंडली
এবং আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ইষ্টপ্রাণ মহামায়ার অংশ সম্ভূতা জগজ্জননী মাতৃমণ্ডলী, আপনাদের সকলের অন্তরের অন্তঃস্থিত পরমাত্মারূপী শ্রী ভগবানের রাঙ্গারাতুল চরণে আবারও আমার শতকোটি প্রণিপাত। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, আমরা এমন একটি স্থানে আছি যেটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত পবিত্র এবং ঐতিহাসিক স্থান বটে। কেননা এই কলিতে যিনি নামের প্লাবনে জগৎকে প্লাবিত করেছিলেন, যিনি ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুষ্ক হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চারণা করেছিলেন, সেই ভগবানের প্রকট বিগ্রহ নামাবতার প্রেমাবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয় আপনাদের এখান থেকে সন্নিকটে। সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই ভাগ্যবান, এই পবিত্র ভূমিতে আমরা বসে ইষ্ট কথা, ভগবত কথা তথা প্রভু জগন্নাথের মহিমামৃত শ্রবণের সুযোগ পাচ্ছি। তাই আলোচনার শুরুতে আমি ধন্যবাদ জানাই, যার আহ্বানে আমি এখানে আসার সুযোগ পেয়েছি, আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। তার পরিবারের সকল সদস্যের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং যাদের অর্থনৈতিক, যাদের শারীরিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভক্তমণ্ডলী, আমরা প্রভু জগন্নাথের এই মহোৎসবে